ହେଉଛି ଏ କାଳିଙ୍ଗ ରାଜର ସିରି 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 କଟପ୍ପା ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନା କାହାର ନିଅନ୍ତି ନା କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆಯ್ಯೋ ଯେତିକି ନିଅନ୍ତି ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ନ ସର ପାଖରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 1 କୁ 11 କରିକି ଯା ବଞ୍ଚିଲା ଏ ମୋ ପଛ ପକେଟରେ ସୁଲୁଲୁଲୁ କରି ପୁରାନ୍ତି। ଆಯ್ಯೋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏ 6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ମତେ ଡାକନ୍ତି କଟପ୍ପା ମହାନ୍ତି। ଆಯ್ಯೋ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଏ ମହାନ୍ତି ନା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆಯ್ಯೋ अरे धोंगरा दांगरी मान के जोट कर कर नीतीरी पड़ुचे झालो अरे ठेंगुआ बूढ़ा छोरा जहाँ के दरकार मते जोगा जगत कर। आइए समयटा जाइकी कोठी पहुंची गलानी मु ए जाई किछि काम करिनी रे बाबा। एबे जदी आना सारे आसी गला ना ताहेले तो मो भेलाडा बुडी जीवो हे नाइ रे बाबा मु किछि कामडा करबा को हेबो हे। आइयो ओम जय मंगलाकारे भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा शिव समधत्री सहस्रधा नमस्ते जय मां दक्षिण गारे माला गौरी कृपा दृष्टि मम था पर थाउलमा गौरी असली भस्म बंडो पर थिले निश्चय दिन दिने ओ लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारे मिलमा जय हो मां दक्षिण गारे ओ बिहारी हाँ बढ़िया तू पप्पा बिहारी इष्ट देवी वर दक्षिण काले मुशांत थिए हिमालय आउ थरे अशांत हला परे मारी आसे महाप्रलय आजीर मनीष समाज में बंचिबा कहले केवल मनीष पड़िया यथेष्ट नुह सही दरकार बोला बोला डंगा अयो ए सारे आपना काय के सब बेला टंका टंका हे जानती है हाँ महंती सारे तू बुझी पारी बुनी महंती मु कहे कि सदा सर्वदा टंका टंका होउची ताहले सुर महंती सारे एमिति एक दिन थिला हे कलिंग राज्यर महारानी स्वर्णप्रभा मो प्रेमिका थिला हेले मो पाखरे अर्थर अभाव जगु महारानी स्वर्णप्रभाटा मते प्रेम रे हे महंती सारे मु बहुत बुझैली महंती सारे हेले स्वर्णप्रभाटा मो कथा जमारू बुझिलानी महंती मौ निजे राजा सुख भोग करिबा पई एई कलिंग राज्यर महाराजा विक्रमादित्य दकु महाई गोला महंती महंती सारे पही शेषरे हाथ भी जोड़िली महंती हेले सेदिन महारानी स्वर्णप्रभाटा मो कथा जमारू बुझिलानी महंती कहे कि जानिछु महंती काहे की सारे कहे कि न महंती महाराजा विक्रमादित्यंक धन सम्मुखरे एई गरीब प्रेमिक मनटा हारिगला सही दिनठू महंती सही दिनठू प्रतिज्ञा करिछि महंती सारे सारे से अपने कण की सारे स्वर्णप्रभा घर कहिछा रखार राजगा दिले मु बसी स्वर्णप्रभा घर कहिछा रखार राजगा दिले मु बसी नर भजंत्रणा देवी मु ताहाकु नर भजंत्रणा देवी मु ताहाकु कदई कदई धरि स्वर्णप्रभा घर कहिछा रखार राजगा दिले मु बसी मथा सिंदूर मोहस्ते पछिबी विज्ञ मोहर पूरण करिबी महंती सारे ता मथा सिंदूर मोहस्ते पछिबी विज्ञ मोहर
देखे पुष्पध्वज स्वामी को ताहार देखे पुष्पध्वज स्वामी को ताहार गोड़ाई गोड़ाई चंद्रप्रभा घर परिचर तार अयो अपमान एक सारे एते दुख सही पारिबिनी सारे ए सुनंतु सारे ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେମିତି କରି ଚାଲନ୍ତୁ ସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ ହେ ହେଲେ ମହାନ୍ତି ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏକି ସାରେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ମହାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାରେ ୟାକୁ ହି କହନ୍ତି ମହାନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଖାଇବ ନିଜ ତୁଣ୍ଡେ ମଇଠା ପୋଛିବ ପର ମୁଣ୍ଡେ ରାତି ତୁ ମୋର ସାଥୀ ଚଖଡ଼ା ମାଖଣା ରେଡି ହେଲେ ମୋ 10 ବାର ନାହିଁ ଆଜି ସାରା ରାତି ପାଣି ଏ ନାଲ୍ୟ ବଦଳକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଣିଥିଲେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କେମିତି ହେଲା ବନ୍ଧୁ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛି ମୋ କାଳେ ମଧୁଆ ହେଲେ ଟିକିଏ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା জীবনରୁ ଶେଷ କରିଦେବି